कृष्णचंद्र भगवान आसी बोल कहछन अरे निद्रा रुठिन राधिका रानी को देखौचंती कर्कशवाणी निद्रा रुठिन राधिका रानी को देखौचंती कर्कशवाणी अरे तोरा तार तोर तस्कर की कार्य आसी चु मोहन पुरा जे अरे कह तोर नाम ग्राम केउ देशे घर ती कहार कुमर आ केउ देशे घर रे चरती कहार कुमर लंबट रे आगो मोर नाम कृष्ण मोरंद कुमार चिन्हु चुति मोर गळार हर आगो मोर नाम कृष्ण मुई नंद कुमार चिन्हु चुमुई तोर गळार हर मो परम ब्रह्म मो परमेश्वर मो परम ब्रह्म मो परमेश्वर अक्षणी के हुए कोटि अवतार रे न चिन्हि देउ छ गाली अर्थ प्रेम प्रीति पाई मुई आसी छ भाई अर्थ प्रेम प्रीति पाई गो आसी अच्छे भाई अरे दे तोर को बात खोल चांद गोरी विपिन लेखे बिचारी दे तोर को बात खोल चांद गोरी दे तोर को बात खोली बाबू रे हमर दीवापरा भई से माने वस्त्र दान करिजन से मां संगे संगे से मां आसिकरी किछि समस्त कलाकार मानकर कलारे मनमुग्ध होई करी किछि वस्त्र प्रदान करि छान से मांकर घर रे से राधा कृष्ण सीमान माथमी देवी धन धान्य रे परिपूर्ण करि जंतु बलान देखवान हरि बोला तांकर सह परिवार सबरे सुखमय रखंतु बलान देखवान हरि बोला तांकर चला पथरे कुसुम गोष्ठी हो बलान देखवान हरि बोला से राधा कृष्ण तांकर सह परिवार को सब बोले घंटा घड़ी कर रखितांतु बलान देखवान हरि बोला जे मामो गो मते तो विश्वास नहीं लागबार की काना के अविश्वास लागु जे जानि छ जे जैन भगवान के ऋषि मुनि माने जुग जुग धरि तपस्या करि कर नाही पाई पारी से भगवान हमर घर के आसबे मते तो विश्वास नहीं लागबार की टेस्ट करो पुता कहां कर जान टेस्ट करो जैन भगवान के हर ब्रह्मा जुग जुग धरि तपस्या करि कर नाही पाई पारी से भगवान हमर घर के आसबे मते विश्वास नहीं लागबार के टमाटा खुली गला कोना खुली गला टमाटा कोना गाड़ी से हाय कोना हो जा बोलछी काहला का हो जा टमाटा खुली गला खुली गला टमाटा कोना खुली गला तमर भाग्य खुली गला ता नहीं बोलतो तुमर कथा सुन मते चिंता कोठी आइतला न हो एतटा चिंता मामो गो पत्र माने का पचरा है पचरा सत्य हां हां चीला मखने तो बाबू रे हमर मकर संक्रांति रे जेते भी मां माने पूजा करी छन
আমার ডনপাটিকে পুষ্পমাল বেশ বেশ এবং কিছু ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছেন তো সে মা মানଙ୍କର লাখ কাঞ্চ বজ্র হোবଳ ଆନନ୍ଦ କବା হরি বল ତାଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋବଳ ଆନନ୍ଦ କବା হরি বল ସଦା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଳ ଆନନ୍ଦ କବା ସେଇ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଳ ଆନନ୍ଦ କବା ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିଥାଉ আর ସବୁବେଳେ ସେ ପୂଜା ବିଧିରେ ତାଙ୍କର ମନଟା ରହିଥାଉ ବୋଳ ଆନନ୍ଦ କବା ବାବୁ ଏଛନ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚରାମୁ କହ କହ କାଣା ପଚରାମୁ ନି ଜାଣିଛ ବୋଲ ନାନିଲ ଚକା ଚନ୍ଦନ ରେ କଳା କାଞ୍ଚନ ରେ ବଂଶୀ ବଦନ চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন শ্রী চরণে শরণ বসুছে তুম শ্রী চরণে শরণ বসুছে মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন হৃদ তটরে খারে চন্দন বাবু এছেন পলাবার বাট খুঁজি নেই পারো দেখ রে বাবু হ্যাঁ পিলা বাবু পলাবে বলুছন তো শুনো তো যদি পত্র উঠা বলে গুটে জুড়ে নেই পত্র 80-90টা ছাড়ো আগে গুটে গলা জুড়ে গলা 5টা 15 20টা বি গলা গো পিলা 80-90টা পচরা মে কই পারবো ছাড়ো চিন্তা ছাড়ো সতে পচরা মু গো পত্র সতে পচরা মু কা বলো সতে পচরা মু গো পিলা মুই কহমি যে ভিড় লাগবা গা বাবু কহবা সতে কানা পত্রা মধ্যে ইচ্ছা আরে গৌড় গৌড় রে খেলু জন্ম আর বুঝাইন কো গৌড় জন্ম আর নন্দন নন্দন আর মধুসূদন গৌড় গৌড় রে খেলু জন্ম আর বুঝাইন কো গৌড় জন্ম আর নন্দন নন্দন আর মধুসূদন সে গৌড় পূর্বে কেউ স্থানে দিলে সে গৌড় পূর্বে কেউ স্থানে দিলে তাঙ্কর ଥିଲା কেউ কেউ নাম তাঙ্কর ଥିଲା কেউ কেউ নাম তুই মোর হৃদ তট
গৌড় ঘরে জন্ম হইছন হেলে সে গৌড় জন্ম কথা কহেব আর কানা কহেব জানছ গোটে মাটি আসি কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন ভগবান তাঙ্কর সপরিবার কো সবলে সুখ রখন্ত বলেন দেখবা হরি বল তাঙ্কর লাখ কাঞ্চ শহ শহ বস্ত্র বজ্র হি কথা বলাম দেখবা হরি বল রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কর সপরিবার কো সবলে ঘণ্ট ঘড়ে করে রখিতন্ত বলেন দেখবা হরি বল বাবু গো কানা কহেব জানিছ আর গাই চরাইন পশিবু পেট আর মূর্খ বলি কে দেলা সাপ্য আর কে দেলা সাপ্য আমার বজ বালক গাই চরাইন পশিবু পেট আর মূর্খ বলি কে দেলা সাপ্য কে দেলা সাপ্য আমার নন্দ নন্দন আমার ব্রজ বালক পুরাণ প্রমাণ কহবা ভদন পুরাণ প্রমাণ কহবা ভদন ত্রাহি মাগুতে মূর্খ বিপিন ত্রাহি মাগুতে মূর্খ বিপিন তুই মোর দত্তরে খারে চন্দন তুই মোর দত্তরে খারে চন্দন প্রশ্ন কানা রহলা জানিছ যে কৃষ্ণ ভগবান গৌড় ঘরে জন্ম হইতিলি হেলে গৌড় জন্ম বিষয়ে কিছু কহেব আর তোমাকে কি অভিশাপ দেইতলা যে তুমি মূর্খ হই গাই চরে পেট পোষব বলি করি এই কথা বি কহি দব মা দুইটা আসিকরি সমস্ত কলাকার মানকর কলারে মনোমুগ্ধ হই কিছু কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন ভগবান তাঙ্কর গৃহরে ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ করে দিতে বলান দেখবা হরি বল সে রাধা কৃষ্ণ তাঙ্ক লাখ কাঞ্চ সহস্র বর্ষ বজ্র করে রখিতন্ত বলান দেখবা হরি বল তাঙ্কর চলা পথরে কুষ্ম পুষ্টি বলান দেখবা হরি বল তাঙ্কর সব পরিবার সকলে সুখম রখন্ত বলান দেখবা হরি বল বাবু গো কি কথা কে আজি গুটা গুটা করে খরি করে কহি দিও গো বাবু বাবুরে গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো এ বাবু গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো হেতি লাগি 70 80 90 100টা ছাড়া বইলু আই এম গোইং টু লেটরিং বাবুরে ভাই থিলে ভালা ক্ষেত থিলে খোলা বলছ ঠিক হলো এক নম্বর কথাতে কালু না আর তুই যে মতে ছাড়ি করে লেট্রিন জিমি বলুছু এটাকে বন্ধ করি পারমি কা যে ঘরে ঘরে ঠিকে বাইরে উঠকে দিতা বন্ধ হ্যাঁ কা হলা যে কা হেলা যে মাই ঘরে প্রশ্ন করিছ যেনটা কহেমা দুই ভাই কহেমা আমারে তুই যেতে বড় ঝোধা দিয়া কহুতা আমি বলে আসি ঝাড়ারু তুই ঝাড়া ଯିବୁ দবড়ি দবড়ি জিমি আর পলে আনি পার भी नहीं कुछ उठे मन के नहीं जा बाटा होगी देमी যে শুন তো মাই ঘর নিকে যে হেতু আসিছ हां মাই ঘর লেট্রিন আছে মডেল লেটরিং রে ভাল লাগে কেতে কথা কালা মামুগু कहीं जाओ चलो ऐसा तो यार गाछ को हाड़े बाघ भालू हुनर केते ओचन हाड़े का हला ये सब बोलुची आबाके घटी दे बोले मानुष का कर आती तो खाबाके
का बोलछु जल्दी कह मोर पूरा सुरेश लागला कहीं जाउतिर छाड़ा खोई बाहर के गले ऐसी दे मामू गो भाग्य नहीं जो गो पिला हमर लेटरिंग के खाइ जो मते लेटरिंग रे भल नहीं लागे काहे राजे भोने लगे मुई गोलिया लोगनार मा मोर सांगर गछ खुटा दिनो ना बो मुई बाहर बसी कर अभ्यास हे गला न मते लेटरिंग रे भल नहीं लागे बाहर बसी अभ्यास हे गला न हां बाहर केनता लागसी की बाहर फ्रेश लागबा केनता लागसी गो मामू भा जगह देखि कर बसबो पुता ऐसन का सुलसुदिया पवन के मारुथिबा बोलिया धुका ऐसन बोल माने बाहरी बागने सते के बोल पूछी आबा हां इटा मकर संक्रांति हेला तापर बोल पूछी आसी जीवा हे गो आम बोल हां ऐसन बढ़िया बासना आसवा पवन टिके नासु दे आराम से फ्रेश रे बसबो पेट पिटी आराम से अरे एड़की क्वार्टर रे भीतर के समिति बुझे माछी गुड़िया इटा कर क्वार्टर रे भन भनै रो सत फिनेल पके जो गो मामू नहीं गंधवा काना फिनेल पके जो गो फिनाल तो जहागन से वो मन नाक के हां कहती कहता बाबू गो हां ननी लो आमे बाबू रू गुट्टे कथा पचराला जी सीरियस झगड़ा गला नो आर गुटे पचराले केनता हवा पूरा डायरेक्ट बुल्ला पलावेलो बुल्ला का गोड़ा के मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली केनता करबो जे तुमको खुई देमु सरपुली बनमाले नागो मते आगो दवा पिला ललिया टाका बोलछ मिली गेल चाटी जुटा कर खाई देमी न आगो कहले कानू जी कहले नी हाय हाय हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा कर कही देले खुली जदी गुटा गुटा कर खुली कर कही देले केनता करम जनछ अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा कर कही देले खुली बाबू जदि तुमे से कृष्णचंद्र भगवान हेतु बोले तुमको भजोती मु जागर जाले बनमाले ए मते गुटा गुटा कह खुली बनमाले ऐसा सहना और आरोही से माने कृष्ण कलारे किछि भारतीय मुद्रा प्रदान करिछ 100 टका प्रदान करिछन से बालक बालिका मानकु सेई गणेश भगवान बुद्धि विद्या ज्ञान ध्यान प्राप्त करंतो बोला आनंद कबा हरि बोल सर्वरिष्ट शांति करंतो बोला आनंद कबा हरि बोल सेई चंडी देवी मां सेई सुरेश्वरी सेमा समलेश्वरी मां तंकर आगे पछे जहणे बहणे लागि रही तंतो बोला आनंद कबा हरि बोल सदा सर्वदा जययुक्त हो बोला आनंद कबा हरि बोल बाबू रे ई कथा कहि गेले सर कुली देमु बोलुछ नागो सताई कथा कहि देला देबो आगो कहत तो बाबू ना सत देबो कहले देमु देबो का काना हैं से काना जन कहलो जी तुई मोर डाटिया कहि लागू मोर संगे बोले तुई भी भाग पाइबू रे बाबू ती तो देमी बोलसु आ राखो खाइ देसु गो नहीं समान भाग करमा ठीक है भाग कर आज गोटा गोटा कहमी और खुला खुली कहमी और सुनबो मोर पुराण धन आज गोटा गोटा कहमी और खुला खुली कहमी और सुनबो मोर पुराण धन
ଆଡ଼େ ହଜିଗଲୁ କାହିଁ ବାବୁରେ କହିଲେ ମାତ ଆଜି ଗୋଟା ଗୋଟା କହିମି ଖୋଲା ତୁ କହିମି ଶୁଣବ ମୋର ମରାର ଧନ ହେ ଆଜି ଗୋଟା ଗୋଟା କହିମି ଖୋଲା ଖୋଲି କହିମି ଶୁଣବ ମୋର ମରାର ଧନ ନାରୀ ରତନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ पता मर जाओ तो का भोले तो आज गोटा गोटा कहबे खुला खुली कहबे सुनबो मोर पराय धन সকাল পালে নেই দিব নতর ভূতি সতে দেব हमर से डोली एवं आउ जने मा आसिकरी हमर कलाकार मान को किछि भारत मुद्रा प्रदान करी छन तांकर मंगलमय हो मला कबार हरि बोला सेई नारायण भगवान सेई लक्ष्मी मा तांकर घरे घरे विराजमान करी थंदु मला आनंद कबार हरि बोला समाजन गोपाल पुण्य प्राप्त हो मला आनंद कबार हरि बोला इह जन्म पर जन्म रो दोषा दोष क्षमा करंतु मला आनंद कबार हरि बोला बाबू रे মই তো কहि দেলি হেলা के पचरा না গো হেলা বলে দিও खाना हेला সেই যেন কইছিলটা खाना पत्र मार खाना माने कहली कहत বাপ রে जी बाबू गो गौरव माने केनु जन्म होइतले सेक 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 अमर আসলা ন হান্তা রড়ু থুবু নগা ইয়াড় রড় তুই মাই ঘন্না লাগে পাইবু बाबू गो हां गुटे आज्ञा आसिकर किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांकर सब परिवार को सबले सुख में रखन वाला देखबा तांकर जड़ा पथरे कुसुम पुष्टि वाला देखबा श्री राधा कृष्ण तांकर सब परिवार को सबले घोड़े घोड़े को रखितांत वाला देखबा सखा हो माई घरे प्रश्न करी जान तुई जे हेतु गौड़ कुल रे जन्म हेचु हे पूर्व जुग रे गौड़ माने के थिले बेस बेस अर ताकर नाम माने काय ना अर कहा सब करे गौड़ माने गाई चरे के ताकर पेट पोसुछन পেট পোষণ नहीं क्या ई कथा আর গৌড় মানে কেতে 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 প্রকার গৌড় বি বুঝলে গানি होय 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 কেতেটা গৌড় ছন বলি हां 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 কই দে कहि दे मैंने কই দে যেতে ছাড়বু মুই ঝাড়মি আড়ু बाबू रे तू फिर कहि दे बुता আরে মুই ছাড়মি গা अब दांडी रामायण आ प्रमाण रहिछि আগো দান্ডি রামায়ণ গো মাই প্রমাণ রহিছে ई धन रे पड़ुथिबु तुई बसी अर माई गो माई अर माई गो माई अर माई गो माई तुई मोर सरगर ससी सखा हो पुराण प्रमाण देगिर कहबा बनी छन तेने करी आघरु पुराण के देखे दउ रे बाबू अर बाबू रे अर दांडी रामायण ए धन रे प्रमाण रहिछि अर
दांडी रामायण को प्रमाण रही सत्य के इतनार पड़ुथिबु तुई बसी माई को पड़ुथिबु तुई बसी माई को माई तुई वर्षर वर्षसी माई को माई तुई वर्षर वर्षसी और विष्णु कर रत्न भंडारे चारि जन प्रहरी थिले चारि जन प्रहरी थिले विष्णु कर रत्न भंडारे प्रहरी थिले चारि जन प्रहरी थिले और तंक नाम मान और सुन प्राण धन आगो तंक नाम मान और सुन प्राण धन बाबुरे विष्णुकर रत्न भंडारे तांकर विष्णुकर रत्न भंडार रे चार जन प्रहरी थिले अच्छा अच्छा हैं के पहले से ना जानबे सत कथा रे बाबू बाबू गो हां खाली चार जन प्रहरी थिला बोले नाही होई पारी हां हां तांकर नाम माने काना काना जे बुझे गिर कहबो कहि देबा के पड़बा बाबू रे तांकर नाम माने होजे स्वयंभू सारस सारंग श्रीधर एन तांकर चार जन विष्णुकर रत्न भंडार के जगवाली भाव रे जोगी थिले बाबू रे अच्छा 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 और चारि निधिपति पुराणे भासी चारि निधिपति पुराणे भासी माई गो माई ती वर्षर वर्षसी माई गो माई ती वर्षर वर्षसी जेतेबेले जगुआली माने रत्न भंडार के जुगी अछन से समय रे कणा हिचे गो आगो एक दिने माता कमला मन मध्य विचार कला मन मध्य विचार कला सखा हो आमर से विष्णु दानी आज्ञा आसिक किछि भारतीय मुद्रा प्रदान करिछन तांकर मंगलमय हो बड़ा आनंद कबार हरि बोला सर्वारिष्ट शांति हो बड़ा आनंद कबार हरि बोला तांकर चला पथरे पुष्प वृष्टि हो बड़ा आनंद कबार हरि बोला बाबू रे इने लक्ष्मी माता तांकर भंडार घर के जाउछन रत्न भंडार के जाइछन हां हां आर केता करिछन आगो एक दिन माता कमला मन मध्य विचार कला मन मध्य विचार कला चिंता करिछन आर भंडार घर के जाउछन बाबू रे आर रत्न घर माना मोर अंग एक खंडीर आगो रत्न घर माना मोर अंग
করে খঞ্জিণ আর যাই বিষ্ণু মন করিবি খুশি যাই বিষ্ণু মন করিবি খুশি মাই গো মাই হয় গো মাই তুই মোর সরর শশী মাই গো মাই হয় গো মাই তুই মোর সরর শশী মাই ভন্ডা দেখ হটা ওলা ঘিটা কান্তা মোডা এ রথ হয় গো রথ আগ রথ এ রথ এ রথ এ কথা কই দেল ঢলাই রথ ঝরনিয়া পান গোড়ে কেনতা কেনতা কিন্দ্রে দেবী রাধা মাড়ি হ্যাঁ মারি গলা ঘোড়ে तो माई गो जते बेले लक्ष्मी देवी तांकर भंडार घर के जाउछन किछि रत्न हार सजे बाबूरे पिंधी करी विष्णुकर मन के खुशी करमी बोली करी लक्ष्मी देवी चिंता करी करी रत्न भंडार के जाउथिले हेले प्रहरी माने चार जण जन नै थिले केनता करी छन और प्रहरी ए न देले छाड़ी चारि जन प्रहरी चिंता करी छन विष्णु को तो आज्ञा नहीं ना और लक्ष्मी के केंदा कर भंडार घर के छाड़ी देमु हैं और लक्ष्मी माता के नहीं छाड़ी देले बाबरे ई नहीं बोल लक्ष्मी माता के जते बेले छाड़ी नहीं देले और राजा लक्ष्मी देवी और अभिशाप देले और राजा लक्ष्मी देवी और अभिशाप देले कहाँ बोले अभिशाप देली और मोगृह घुमते न दले मासी मोगृह घुमते न दले मासी मई गो मई होय गो मई ती बसर बरस मई गो मई होय गो मई आ गो मई ती बसर बरस
ଲେଖି ଦିରାନବେ আর পারে কি না হয় পারে কি না লেখি দিরানবে গেল বাবুরে লক্ষ্মী দেবী অভিশাপ দিয়েছন মোর ঘরকে যদি তুমি মতে পশিনি দেল হে বিষ্ণুর ঘর কেনটা কাগজে মই ধর রখি দিবি নাই নাই এটা তুই পছে ধরবু তুই ঢোল ধরিছ রে বাবু মতে লেখি দিবি আর দেমি দে হেন্তা কাই হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুরে যেতেবেলে লক্ষ্মী দেবী সে প্রহরী মানকু কহিছন চাপ করার প্রহরী মানকু লক্ষ্মী দেবী কহিছন মোর ঘর কে তুমি মতে পশিনি দেল হে বিষ্ণুর ঘর কেনটা মোর 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 হাজবেন্ড র ঘর কেন্ডার মোর ঘর কেন্ডা বইলে সমানটা আর মোর ঘর কে তুমি যদি যেহেতু ঘর কে দেইনি দেল মোর ভंडार घर के मते नहीं देई देल तुमको जो अभिशाप दे देउछे का बोली अभिशाप देइछन अरे शीघ्र बैकुंठ छाड़ी जाओ बौड़ा रूप जन्म हुआ रे बौड़ा रूप जन्म हुआ शीघ्र बैकुंठ छाड़ी जाओ बौड़ा रूप जन्म हुआ रे बौड़ा रूप जन्म हुआ बाबू रे लक्ष्मी देवी अभिशाप देइछन অতি শীঘ্র এই বৈকুণ্ঠ ছাড়ি করে তুমি মর্ত্যপুরকে যাও আর গৌড়া রূপে তুমি জন্ম হেব হ্যাঁ আর সাত জন্ম যাক আর গণ্ড মূর্খ হেব বাবুর সাত জন্ম যাক আর গণ্ড মূর্খ হেব আমার মা আসিকরি হ্যাঁ উর্মিলা জানি মা আসিকরি 50 টঙ্কা অর্পণ করেছেন বাবু গো ইহ জন্ম পর জন্মর দুসাধু সক্ষমা মিলু বলা আনন্দ কবা সেই রাধা কৃষ্ণ তাহাঙ্কু বাবুরে সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু সদা সর্বদা খুশিরে রখি থান্ত বলা আনন্দ কবা বাবু গো তাঙ্কর সপরিবার সুখ শান্তিরে রখি থান্ত বলা আনন্দ কবা জগৎ জননী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মা ঘণ্ট ঘোড়াই রখি থান্ত বলা আনন্দ কবা না গো কান্দু যে কান্দে মার চা বলছো দর দর ছাকে যে মই পিয়াবি কা ছুয়া কান্দলা বেলে তুই পিয়াতে পিয়াই দে তুকনি সমরে মার চা বলতে না হলে अरे छुआ कानले बुआ पियाबा कि मां पियाबा মা পিয়াবে পুরা ভরতে নেই বাবুরে हां আমন ଦେଇଛନ୍ ଯେତେ ବି କିଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା ତ କାଣା ଅଛି ନା ମାନେ ସରିୟାସ ପଟେଲ हर्षिता पटेल ईशिता पटेल अर्पिता पटेल अर्चिता पटेल सिद्धांत चला सिद्धांत चला एवं आरब बच्चा आरब बच्चा की बनता आरो बच्चा हाँ आरोह बच्चा आरोह बजा आयासा बच्चा आरसा बच्चा तो बाबू रे तो ये बालिका मानकु सही गणेश भगवान से सरस्वती माँ बुद्धि विद्या ज्ञान ध्यान प्राप्त करंतु बड़ आनंद कबार हरि बोला सर्वारिष्ट शांति करंतु बड़ आनंद कबार हरि बोला धन धान्य परिपूर्ण करंतु बड़ आनंद कबार हरि बोला सही राधा कृष्ण तांकर मंगलमय करथारतु बड़ आनंद कबार हरि बोला हला जल्दी बोलो तांकर चला पथरे कुसुम पुष्टि हो बोला आनंद कवा और एकवा हरि बोला आमर बैकुंठ राजा के आसी करी आमर कलाकार मान को समस्त को हसी हसी किछि भारतीय मुद्रा प्रदान करी छन तांकर मंगल हो आनंद कबा हरि बोला हरि बोला ए सुधर्म सभारे जते जण बसी जंदी आबाल्य वृद्ध वनिता जगत भगत पिता माता समस्तंकर मंगल कामना करंतु बोला आनंद एकबार हरि बोला मंगलमय भगवान विष्णु तांकर छत्र छातल खंड खंड रखि दांत बोला आनंद एकबार हरि बोला सेई मारण चंडी तांकर छत्र छातल खंड खंड रखि तांकर दुख नहीं
हरि बोलो बोल प्रेम से राधे श्याम बोल कृष्णानंद एक बार हरि बोलो तोर मन के गला रमेश पटेल हाँ महिमा सागर रमेश पटेल महिमा सागर कृष्ण कलारी मनमुग्ध होई करी किछि भारतीय मुद्रा प्रदान करिछन से छुआ मान करे बाबू सेही गणेश भगवान बुद्धि विद्या ज्ञान ध्यान प्राप्त करंतु बोला आनंद कबा हरि बोलो राधा कृष्ण ताकर मंगल करंतु बोला आनंद कबा हरि बोलो तो बाबू रे तो काना हेछे जते बेले लक्ष्मी देवी अभिशाप देइछन शीघ्र वैकुंठ छाड़ी जाओ गौड़ रूपे जन्म हुआ बाबू रे काना हेछे आगो सात जन्म जाक আর গন্ড মূর্খ हुआ सात जन्म जाए तो तुम्हें गंड मूर्ख ही कर रहबो सात जन्म तक गौड़ रूप रे सात जन्म तक तुम्हें गंड मूर्ख ही कर रहबो बोली लक्ष्मी देवी अभिशाप दे छन साथ दे जान आर पदे काना कहि छन आर गाई चोराई बपे ककु पोसी गाई चोराई बपे ककु पोसी माई गो मई की वर्षर वर्ष से माई गो मई की वर्षर वर्ष से बाबूरे आमर आज्ञा जड़े आसिक भल कथा गोटे कहिछन महिमा स्वामी चरित्र टिके किछि कहबे भल हेबा होइछन जदि हेई पारबा बोले पदे ओदे हो से चरित्र टिके कहबे बोलिछन सुन तो हां 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 एसन हो जेटा ब्रह्म मुहूर्त महिमा स्वामी जे माने अलेख महिमा धर्म नै छन हां 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 वर्तमान एसन उठी कर गाधी जिवे हां 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 आसले तांकर किछि पाठ करबे सत कथा हां हां बाबूरे उठ मन कर दर्शन रे बोलछे ने का तेण करी दीपा पटेल दुसाल पटेल से माने किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांकर मंगल हो बोला आनंद को बाहर हरि बोलो सर्वारिष्ट शांति हो बोला आनंद को बाहर हरि बोलो जते बेले लक्ष्मी देवी अभिशाप देइछन गौड़ सात जन्म तक तमे गौड़ रूपे जन्म हेबो बोली कहिथि अच्छा 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 तो कहिले मा तो ई द्वापर जुगर कथा कहिले मारे बाबू ने काई आज आमे जेहेतु मुई द्वापर जुगर गौड़ रूपे जन्म हेइ छै से गौड़ घरे मुई बढ़ी छै तू सिना गौड़ रूपे जन्म हेइ छो हां 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 मुई कुटु रूपे जन्म हेइ छै कुटु वाला कुटु वाला का कुटु से रासारा हेंदा सत कथा रे बाबू अरे ना चिपु रूपे जन्म हेइ आगो तेणो से चारा निधिपति गौड़ रूपे जन्मी छथि गौड़ रूपे जन्मी छथि तेणु से चारा निधिपति गौड़ रूपे जन्मी छथि गौड़ रूपे जन्मी छथि बाबूरे तेणु से चारि नदीपति सत्य जुगर से चार जन बाबूरे जगुआली माने से माने गौड़ रूप रे जन्म हेइ द्वापर जुगरे हां 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 जे खाली गौड़ रूप रे जन्म ही जन वाला नहीं होई गौड़ रूप रे तांकर नाम माने काना काना भी कहबो हेंता काय कहिले मारे बाबू अरे नंद गोवर्धन और वृषभानु जानो और नंद गोवर्धन और वृषभानु जानो केतेटा हेला तीनटा हेला तीनटा
আরে কে তিনটা নন্দ গোবর্ধন এবং বৃষভানু আর জনে কি অছন বলুছ କିଏ ଅଛ আগো চারি হেলে চন্দ্রসেন তুমি চারি হেলে চন্দ্রসেন তুমি মাই গো মাই তোমার সরগ সসি মাই গো মাই তোমার সরগ সসি বাবুরে এইপরি ভাবে গৌড়ঙ্কর লীলা চালিଥିଲା রে বাবু আর বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে গোপন লীলা করিলে গোপন লীলা করিলে বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে গোপন লীলা করিলে গোপন লীলা করিলে বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্ম হেলে আর গোপন লীলা করিলে আজ কলি যুগরে বি যেতে বি গৌড় আজ্ঞা মানে অছন কেতে কেতে ধর পান পি গলে ন মুই নিঘা করছে খালি লিয়া করছ তো বাবুরে ଆମେ ପାଣି ପିଇବି ତମର ଲେଖା ଲେଟ୍ରିଂ ନେଇ ଯାଉ টটি সুখী দিবা অঠা লটকিলা লেখা লাগবা পুতা বাবুরে আজ কলি যুগরে বি আমার গৌড় আজ্ঞা মানে যেতে বি অছন রে বাবু তো সখাব সেই কৃষ্ণঙ্কর ভক্ত মানে সমস্তে আর কৃষ্ণ ভগবানকে মানবার কথা একা তাং তাং তারপরে যে তাঙ্কর মুক্তি আছে রে বাবু আর সে কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গোপালঙ্কর মুক্তি আর সে কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গৌরঙ্কর মুক্তি বাবুরে সেই কৃষ্ণ লীলা দেখিকরি দ্বাপর যুগরে গৌড় মানে মুক্তি পাইଥିଲେ আর কবিকৃত মূর্খ বিপিন ভাসি কবিকৃত মূর্খ বিপিন ভাসি মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষ মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষ